ঠিক আছে, সবার রিকোয়েস্টে একটা লাস্ট করে দিচ্ছি, কেমন? ইনশাআল্লাহ। সিমতে নবী বো জহল গয়া आका से उसने ये कहा, अगर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम में पाक खुदा सुभान अल्लाह। একটা কারামত হয়ে গেল এই মুহূর্তে, সুবহানাল্লাহ বলুন না। ওই দিন সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করছিলেন হযরত ফারুক আযমের বোন। ফারুক আযম হত্যা করতে যাচ্ছিলেন আমার নবীকে, নাউজুবিল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ বোনের মাধ্যমে হেদায়েত দান করলো, কোরআন তেলাওয়াত শুনে এমন বিভোর হয়ে গেলেন, আমার নবীর গোলাম হয়ে গেলেন। তো যেই সূরা তেলাওয়াত করছিল ওটার নাম সূরা ইয়াসিন। আল্লাহু আকবার। আমি কোরআনটা খুললাম, খুলে দেখি সূরা ইয়াসিন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সুন্নিরা কি এখনো চিনেন না আপনারা, ঠিক কিনা? আশিকে রাসূলদের অবস্থা সবাই জানে না, ঠিক কিনা? আমার নবীর গোলামদের শান এরকম। এজন্য বলতেছে আপনে বহন সে বলে উমর ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान